नमस्कार. आरडेक्स गोवाच्या खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भाजपा पक्ष अल्पसंख्याक लोकांचो उपेग करून घेता, आजगावकार हांचो आरोप. अखिल गोय भंगार वेपारी संघटनेन उपजिल्लोधिकाऱ्याक भेटयले निवेदन पत्र. डॉक्टर विल्फ्रेड मिस्कितान आपल्या पदाचो राजीनामो दिवचो, राष्ट्रवादीची मागणी. आता खबरो विस्तारान. गोंयाक खासा दर्ज्यापासून पयस दवरपाक भारताचे पयले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जापसालदार आसात अशें म्हणपी डॉक्टर मिस्किता हांकां हाचे बद्दल कांयच खबर ना अशी टिका काँग्रेसीचे म्हणयारे मनोहर आजगावकर हांणी केल्या. तशेंच भाजपा पक्ष अल्पसंख्याक लोकांचो उपेग करून घेतात असो आरोपूय तांणी मुखार केलो आनी गोंयाक खासा दर्जो राहुल गांधीच मेळोवन दितलो अशें तांणी मुखार सांगलां. आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली. पंडित जवाहरलाल नेहरूचे मिस्कीत उलयता हेची लायकी आसा काय म्हणून मिस्किताची हे एक सरप्राईज. एक तर त्या कोण तरी ब्लॅकमेल करत आसतलो. जे बीजेपीचे असले टॅक्निक खूप असतात आणि त्याचे तोंडान घालून उलोवपाक लायले आसतले, कारण जनसंघ असले उलोवपाक चड असत. RSS वाले जो पंडित जवाहरलाल नेहरूचेर तो टिका करता. मिस्कीत म्हण तो सगळ्या पार्टींतल्यान बीजेपीन गेल्लो मनीस. तो भारतीय जनता पार्टीचो न्ही, सगळ्या पार्टींतल्यान गेल्लो मनीस. मिस्कितान अजून पासून मायनॉरिटी खातीर कितें केलें तें सांगचें. सालशेतीत जो सीट आसा MPचो तो मायनॉरिटीचो. एका काय बीजेपी टिकेट दिना थंय बसपाक, आनी हो मायनॉरिटी हो बसना तो जालोच, पण दुसरो कोण येतलो त्याच्या खातीरय हो वावरना, म्हणजे हेजे कांय थंय चलना. बीजेपी पार्टी सिर्फ मायनॉरिटी लोकांक यूज करपाक जाणा. व्हडल्या व्हडल्या नेत्यांचेर हो उलयता. हेजी कापासतात कितें उलोवपाची. पंडित जवाहरलाल नेहरू हेणे आमकां स्वतंत्र दिलें, जशें स्वतंत्र सैनिकांनी गोवा स्वतंत्र दिलें त्याच प्रमाणे तेणें बलिदान दिल्लो आसा. हें आमी विसरूंक शकनात. पुरुषोत्तम काकोडकर आसतना प्रेसिडेंट आसतना ताणें लेटर केल्लें जें म्हाजे कडेन आसा की गोंयांत गोंयकारांचेर राज गोंयकारांनी दिवपाचें. गोंया महाराष्ट्रान घालपाक पळयताले, पण गोंयची जनता गोंयचे लोक ठरयताले गोंय खंय आसचें तें. हे सांगपी पंडित जवाहरलाल नेहरू. काँग्रेस पार्टीन घटक राज दिले, राज्यभाषा दिली. या काँग्रेसीन केल्लें हा कार्य. या बीजेपी वाल्यांक कितें खबर आहा आनी एका मिस्किताक कितें खबर आहा हेजे भितरलें. खंयचेय एक गोंया खातीर ह्या लोकांनी कितें केलां हेणें सांगचें. ह्या मिस्कितान लोकांक फटून सत्ता मेळयलेली आसा. लोकांक खरें सांगून सत्ता मेळूना. तुम्ही जाणा आसतले सगळे गोंयचे इश्यू. हो राज्य दर्जो मेळटलोच, खास दर्जो, पण दितलो कोण? आमचो प्रायम मिनिस्टर राहुल गांधी. फुडलो प्रायम मिनिस्टर हांव राहुल गांधी, आणि राहुल गांधी आमच्या गोंयाक खास दर्जो मेळून दितलो. हेजे बद्दल कांय दुबाव ना, कारण सगळे ह्या गोष्टीन आज पासून सपोर्ट दिला. काँग्रेसीन गोंयांक जे मेळटा तें दिल्लें आसा. फाटले कांय दिसा सावन बार्देश तालुक्यांत चलपी भंगार वेवसायाचेर हावळ आयिल्ल्या कारणान अखिल गोय भंगार वेपारी संघटनेन टॅक्सी स्टँड ते मामलेदार कार्यालया मेरेन रॅली काडून तांच्या मागण्यांकडेन लक्ष केंद्रीत करपाचो यत्न केलो. उपरांत ह्या विशयाचेर तोडगो काडचो म्हूण उपजिल्लोधिकारी साबाजी शेटये हांकां संघटनेन निवेदन पत्र भेटयलां. आरडेक्स गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार. आता ये एप्रिल महिने आहे, ज्याला 48 महिने जातले. हे नोटिफिकेशन आयला 29 एप्रिल 010 नोटिफाय झाले गव्हर्नमेंटाचे. तिथून आमकां तेंच्यांनी इन्क्लूड करून आमकां असुरन्स दिला. पण हे नंतर चला हांव म्हणटा कितें बाय चान्स तुमचे इलिगल सगळे इलिगल हे ऐकून आमच्या कानां सगळे बंद झाले. कदंबांना ऑप्शन जाता. कदंबांनी लास्ट टाइम आम्ही ते कदंबाचे वस्तू घेतलेले सगळे 99 lakhs 9,099 rupees. Go and ask that figure from Kadamba.
99,0999 रुपये कमी त्यांचे घेतलेले ते गेटी भितून त्यांचे मटेरियल ते दॅट इज टोटली लिगल आणि व्हॅन इट विल कम आउटसाइड फ्रॉम दॅट गोडान त्यांचे गेटीचे बाहेर आलो इलिगल एका तेका उडे आणि तेका त्यांच्यानी टॅक्स घेतला कदमबावलेंनी 12% एक्साइज आणि 12.5% वॅट म्हाका दिसता एक्साइज ना तांकां 12.5% एक्साइज म्हणजे हे 99,000 त्यांच्यानी वॅट आमच्याकडसून कलेक्शन केलं. तुमकां एक राउंडली हांव फिगर दिता आमचे स्क्रॅपवाल्या कडसून रेन्यू कमी म्हटले तर गव्हर्मेंटाक 1.5 ते 2 कोटी पर डे आय विल गिव्ह असो हे तुमकां एविडन्स देता 1.5 ते 2 कोटी पर डेची इन्कम आसा गव्हर्मेंटाक आमचे स्क्रॅपवाल्या कडसून. Every time they will tell only illegal. Justification. If you need to tell them to put patras in front of the operation, tell them to put patras. Dirtiness is not a thing. If you walk in different parts of Mapsa, you can see how dirty it has become. You walk in the middle of Mapsa, just in front of the municipal garden, the biggest dump is there. Biggest garbage, openly it is there. If you go to Mapsa market, you see you see the status of the nala here, in the Mapsa nala. For years we have been fighting to clean the nala, put a covering, so that one side you are cutting your chicken and your goat, on the other side is all this dirty water. Why we don't see this? Why we are worried about seeing some person outside Mapsa is not kept his mal properly? Tell them you keep your mal properly. They are not saying we want to be by the roadside. They are saying you give us place interior. After you go to the interior, the village also comes there, the houses also come there, everything comes there. Where are they supposed to go? Ultimately into wildlife sanctuary? They have to go somewhere. So their work by nature is waste. Can we make waste look beautiful? It is waste. When we throw a plastic bag, do we clean the bag and give? No, we just throw the dirty bag. Okay, that is one thing. Other things... भाषा माध्यमाचेर सरकारान जो निर्णय घेतला तो योग्य आसा अशें म्हणून डॉक्टर विल्फ्रेड मिस्किता गोंयच्या जनतेची दिशाभूल करता असो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे म्हणयारे ट्रोजन डिमेलोन केला. तेन्ना डॉक्टर मिस्कितान आपल्या पदाचो राजीनामो दिवचो अशी मागणी तांणी केल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. RSS, the man who formed Jansanघ, was part of the Hindu Mahasabha. A member, he says he was the founder of Bharatiya Janata Party. He doesn't know what is Bharatiya Janata Party. Bharatiya Janata Party was formed after Janata Party broke. Before that it was Jansanघ, known as a Hindu organization. They tried to dilute it by keeping the RSS behind. Now the RSS come right in front and using Dr. Wilfred Miskita just for that post of NRI Commissioner. Please don't talk anything. But one thing is very good. From our agitation and from our opposition, he has made one thing clear, that there are many other stadiums which could be named by Pons. So we have put a full stop to their nonsense going on. But we will not keep quiet till this is renamed. And again we are appealing to all political parties who have got Goan interests at heart, should rise up to the occasion and see that RSS ideology in the form of special status is not brought into Goa. This man yesterday was talking such lies. The whole of Goa knows that the medium of instruction proposed by the Bharatiya Janata Party at the time of election was the regional language. And yesterday he tells the people that the Bharatiya Janata Party did what they promised. Then why is everybody was talking to Viswasghat घेतला, ते कोण पिशे झाले आणि एकूच मिस्कित शाणो ते RSS वाले इतले शाणे तिचेर ताका फुडें घातलो. अजूनपासून मिस्किताक टायम आहा दोळे उगडपाक आणि मिस्किताक आयज देवान कांय फाल करूंक ना. ताणें ताबडतोब आपलो राजिनामो दिवचो ह्या पक्षाचो, NRI कमिशनराचो आणि सत्तेक उबो रावचो. स्टँड फॉर द ट्रूथ. What is he short of? Why is he doing for the scrums? Again I am repeating it. The RSS has made Miskite a mukato, a mask.
Otherwise, what is the explanation of top RSS, BJP spokesperson not on the platform to defend this issue? Is it not a burqa? Is it not a mask? Does he know more about RSS than any other people in the BJP? He should learn from me. In 1988-89, I realized the hidden agenda where I was inside. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्यादेगो पळय कितले बुरश्यो करता. येताना देवाक सांगलेलें तिका राखतलो. कुडी येताना देवाक सांगलेलें तिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860 9673497222. Lucky Enterprises. Hey, why are you so gloomy? Array, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. First time in Goa. You get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length or kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आणि रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे.
हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Lusophobia Games, Goa 2014. धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले, उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर परवरी गोवा येथे. विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. उत्तर गोंय टॅक्सी चालक आनी धनी संघटनेन विधानसभेर मोर्चो व्हरून आपल्या मागण्यांचे निवेदन पत्र भेटयले. रशियन लोकांनी टुरिस्ट विजाचेर गोंयांत येवन पर्यटकांक हाडपा व्हरपाचो व्यवसाय सुरू केल्ल्यान नीज गोंयकार टॅक्सी धन्यांच्या व्यवसायाचेर हावळ आयला. सदांच ह्या विशयाचेर आंदोलन चलिल्ल्यान पर्यटन मंत्र्यान ह्या विशयाचेर चिंतचे अशें कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी मागला. तेन्ना मुखेलमंत्र्यान 30 जानेवारी मेरेन हाजेर तोडगो काडटले म्हणपाचें सांगलां. आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. आमचे थोडे मागणे आसले सरा कडेन की गव्हर्मेंटा कडेन की हे जे टूर ऑपरेटर्स आसा आख्ख्या गोंयांत मेन कोस्टल लायनीचे ते अशे आशेक हाडल्यात की रशियन खुबशे भायले लोक येयल्ले आसा हांगा आनी ते टूर ऑपरेटरान काम करतात आनी सगळ्याक भोंवन कोस्टल लायनीक लिफलेटां वाडटात आनी ते तेंची भाशा उलोवन लिफलेटां दितात. ते सगळे डॉलरान पावंड्सान किंवा युरोन पयशे ते आसतात आनी ते तशे घेतात तेंचे कडेन पयशे आनी मागीर खंयची तरी बस हाडप, खंयची तरी गाडी हायर करप आनी ती सगळ्यांक वाटून डोर टू डोर वचप ती बस आनी सगळ्यांक कलेक्ट करप आनी तो टुरिस्ट सगळ्याक भोंवप आनी तेचेर कितें करप की जमस एक 50,000 घेतले त्या टुराचे ते टॅक्सीवाल्याक किंवा ते बसवाल्याक 7-8 हजार दिले काय तेंचें काम सोंपलें. आतां आमचे गोवन्स जे आहा गोंयकार जे आहा नीज गोंयकार सगळे आमचे ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर्स आहा तेंच्यांनी लोनाचेर गाडयो घेतले आहा, ड्रायव्हर्स आहा, तेंची फॅमिली आहा, हाव दे आर गोइंग टू लिव्ह. जो तर हे राशियन एकटो मनीस बिझनस करूंक सोदता एज अ टूर ऑपरेटर तेणे राशियन सगळी ही चेडवां हायर घेतलेली आहा फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग द ट्युरिस्ट हू आर हियर ऑन ट्युरिस्ट विजा. ती जो तर काम करूंक लागली जाल्यार आमचे गोंयकार पोट कशें भरतले हेचेर गव्हर्मेंटान पळोवपाक जाय. हें व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल आहा कित्याक आमच्या लोकल भावांची आनी तेंच्या फॅमिलीची पोटाची गजाली दीस इज फॉर देयर एवरीडे लिव्हिंग. आनी गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिला चीफ मिनिस्टरान आमकां की 30th आमी बसया आनी हे प्रॉब्लम रिजॉल्व करुया म्हणून. माय डिमांड इज ओनली वन थिंग दॅट when the tour operator brings the tourist, he has to drop the tourist up to the hotel and take him back to the airport. The remaining business should be given to our local people. आमचे जे ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर्स आहा, ड्रायव्हर्स आहा, हेंका बिझनेस मेळपाक जाय. शिक्षण माध्यमाचेर आपूण ठाम आसा. काँग्रेस सरकारान लायिल्ले शिक्षण माध्यम धोरण भाजपा सरकारूय तशेंच मुखार व्हरपाक सोदता. तातूंत कांयच बदल जावना आनी शिक्षण माध्यम विशयाचेर आपले आंदोलन चालूच आसतले अशें सांत आंद्रेचे आमदार विष्णू सुर्या वाघ हांणी स्पश्ट मत उक्तायले. आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली. माय स्टँड ऑन दी MOI इश्यू इज व्हेरी क्लियर. There are no doubts in my mind. Now whether it was the erstwhile government
or the incumbent government, my stand remains the same. Because the government policy doesn't seem to have changed. The current government is taking ahead the same policies and programs of the Digambar Kamath government of those times. And as long as there is no change in the MOI policy, my resolve to fight that policy will continue. We waged a major battle over that issue. We launched an agitation. We were spearheading that agitation. The incumbent chief minister was a part of that agitation. He had appealed to the people to take part in the agitation which broke out at that time. And he had promised to rectify the mistakes done by Digambar Kamath. Now, when the people trusted power in his hands, it was his responsibility to be true to his word. Instead of that, on the pretext of going by the advice of the so-called advisory committee, the chief minister seems to have done the same thing. There is no change. I don't know. Whether they belong to, whether they are two sides of the same coin or not. But one thing is very clear, that the chief minister has betrayed the Goan people on the promise he had made to them. 17 मार्चाच्यान योग सप्ताह पुराय देशभर सुरू जातलो आणि हाका लागून पुरायेन तयारी जाल्ल्या. ह्या सप्ताहाचो मुखेल उद्देश म्हळ्यार योग माध्यमांतल्यान लोकांक एकठांय हाडप आणि हातूंतल्यान भारताक संघटीत करून एक घटमूट आणि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मेळचो असो आसा अशें स्वामी रामदेव बाबा हांणी सांगला. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली. विधानसभा चुनाव से पहले मैं आया था और मैंने 5-7 मुद्दों को प्रखरता से उठाया था. एक कस्टोडियन प्रॉपर्टी के इशू को, दूसरा भाषा, तीसरा यहाँ पर सड़कों पर चारों ओर फैली गंदगी और यहाँ के संसाधनों की लूट, इलीगल माइनिंग, कैसीनो के माध्यम से यहाँ के युवाओं के चरित्र को नष्ट करने का षड्यंत्र और गोवा को उसकी सनातन गरिमा दिलाने के लिए गोवा के द्वारा भारत का, हिंदुस्तान का संदेश पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए एक बड़ी पहल होनी चाहिए. 17 मार्च होली से योग सप्ताह पूरे देश भर में शुरू होगा और उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में तैयारी हो रही है. गोवा में भी गांव-गांव में योग के कक्षाएं हमारे वॉलंटियर्स निस्वार्थ भाव से लगा रहे हैं. उस कार्य को और गति मिले, इसके लिए आज हमने कार्यकर्ताओं की बैठक रखी है और योग के माध्यम से लोग संगठित हो और संगठित होकर के हिंदुस्तान को एक अस्थायी और मजबूत सरकार देने के लिए सब वोट का पोलराइजेशन, वोट का ध्रुवीकरण इस दिशा में हो कि ये जो त्रिशंकु सरकारें बनती, इससे देश को मुक्ति मिले. तो 1 मार्च से डोर टू डोर कैंपेन का कार्यक्रम हमारा शुरू हो रहा. 20 करोड़ घरों तक जाने का हमने लक्ष्य रखा है और पूरे हिंदुस्तान भर में. और 1 मार्च से डोर टू डोर कैंपेन शुरू करके फिर 24 मार्च से सेकंड डोर टू डोर हमारा कैंपेन शुरू होगा और वोट फॉर नेशन के लिए, वोट फॉर करप्शन फ्री इंडिया, वोट फॉर ब्रिंगिंग बैक ब्लैक मनी के लिए एंड वोट फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स वाला जो हमने पूरे देश में भी मुहिम चलाया है कि 32 प्रकार के सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स खत्म करो, उससे 30% से लेके 50% महंगाई कम हो जाएगी. आता घेऊया अनेक एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from.
Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाणे आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center. Specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansulem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterer. Link Point. Advertising, communication, designing. Offers for audio-visual production support. Advertisement, films. Corporate profile. Documentary. Weddings, conference recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, equipment hire. Call 9850089429. 750-7390960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फाटली कितलीशीच वर्सां पर्वरे भागात रस्त्याची कामां जावना आनी हाका लागून पादचाऱ्यांक आनी गाडयो चलोवपी लोकांक रस्तो अरुंद असल्या कारणान लोकांक हाचो त्रास जाता. ह्या खातीर पर्वरे मतदारसंघातले सगळ्या रस्त्यांचे डांबरीकरण जातले अशें आमदार रोहन खंवटे हांणी सांगलां. पर्वरे गोपाळनगर हांगा डांबरीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत ते उलयताले. पर्वरच्या भागान स्पेशली पेनादी फ्रांक एरिया जो व्हडलो पाठारार पडटा, लॉट ऑफ रोड्स बीन डिलेपिडेड कंडिशन फॉर द लास्ट 10-15 years. हे रस्ते खुबशे वर्सां अशेंच उरिल्ल्या कारणान नॉर्मल लोकांक चलपाक नाल्यार त्या वाटेवयल्यान ज्यो गाडयो वताल्यो तांकां खूब त्रास जाताले. सर्टन प्रायोरिटीज वे आउटलायन. पयर आमी जशी जर्नलिस्ट कॉलनी घेतल्या तशीच आज ही अनदर पार्ट ऑफ पेनादी फ्रांक, a total stretch of about 2.2 kilometers approximately has been taken for hot mixing, a total estimated cost of about 62 lakhs. Hatun, these phases are only a part of improving the road infrastructure as far as Pororim is concerned. आमी जो प्रायोरिटी घेतिल्ले रोड्स एंड फुटपाथ्स
footpaths have already started in certain areas. Roads have also been taking off in this particular part. So journalist colony ही area तसेच various parts of Porvorim, especially giving priority on the plateau where commuting the traffic has increased. आम्ही जाता इथले widening करून आमचा प्रयत्न असा की with a proper plan to have widened bigger roads and a smoother roads for traffic to be handled. कला अकादमी आणि पश्चिम विभागीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपूर हांच्या जोड पालवान आयोजित केल्लो 20वो शास्त्रीय नाच महोत्सव 31 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी मेरेन कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर जातलो. ह्या महोत्सवात देशभरातले नामनेचे नाच कलाकार वांटेकार जातले. ह्या महोत्सवात जावपी नाचांची अंदू पयलेच खेपे समीक्षात्मक मोलावणी जातली अशी माहिती कला अकादमीचे अध्यक्ष विष्णू वाघ हांणी दिल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनाली. सगळ्यांत प्रमुख असो आमचो एक कार्यक्रम जावन आसा तो म्हणजे कला अकादमीचो वर्सुकी नृत्य महोत्सव. तुम्ही जाणात की कला अकादमी आणि पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपूर फाटली 19 वर्सां आम्ही एक नृत्य महोत्सवाचे आयोजन करतात. एक अत्यंत वेगळो भारतांतलो नावाजलेलो आणि कांय स्वताची वैशिष्ट्य आशिल्लो असो हो नृत्य महोत्सव आसा. म्हणजे एक नवे पावल कला अकादमीन उबारिल्लें ह्या वर्सा पासून. प्रॉफेसर कोठारी हे मुद्दाम आमच्या विनंतीक मान दिवन हांगा येवपाचे आसात आणि ज्यो प्रख्यात नृत्यांगना हांगा आपले कार्यक्रम करतले त्या सगळ्यांच्या नृत्याचेर ते आपली मतां व्यक्त करपाची आसा. हो नृत्य महोत्सव 31 जानेवारी आणि 1 आणि 2 फेब्रुवारी अशे 3 दीस कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर जातलो. सदां 7 नृत्याचे कार्यक्रमाक सुरवात जातली आणि हेजे उद्घाटन म्हज्या हस्ते आणि आमचे उपाध्यक्ष सुशांत खेडेकर यांच्या उपस्थितीन जावपाचें आसा. आणि परतून एक फावट पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भाजपा पक्ष अल्पसंख्याक लोकांचो उपेग करून घेता, आजगावकर हांचो आरोप. अखिल गोय भंगार वेपारी संघटनेन उपजिल्लोधिकाऱ्याक भेटयले निवेदन पत्र. डॉक्टर विल्फ्रेड मिस्कितान आपल्या पदाचो राजीनामो दिवचो, राष्ट्रवादीची मागणी. इतल्यान आयचे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.